May peace and blessings of Allah be upon you all. Me included there. Very important topic today. Shopping or roaming around vocabularies. Let's learn it. बहुत ज़रूरी अहम जुमला आज सीखने वाला है. जिस तरह हम शॉपिंग करने जाते हैं या घूमने फिरने जाते हैं तो जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो आज सीखेंगे. Let's get started. मुझे नहीं पता. I don't know. To say that, we'll say ما أعرف ما أعرف ما أعرف. I don't know. मुझे नहीं पता. मुझे ये नहीं मिल रहा. कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं वो मिल के नहीं जा रहा तो क्या करेंगे उसे? इंग्लिश में कहते हैं I can't find it. To say I can't find it, you're looking for something and you cannot grab it from somewhere. You will say in Arabic ما أحصله. ما means not, means I cannot. أحصل, acquire or get. له, the last H sound. له means that or this. ما أحصله. ما أحصله. उर्दू में ما मतलब नहीं. أحصل मिल रहा. लह आखिर में जो हा का जो आवाज आ रहा है ना, लह, उसका मतलब है वो चीज या ये चीज. मा अहस्सलह, मुझे वो चीज मिल के नहीं दे रहा, यानी मुझे नहीं मिल रहा. ठीक है. मैं दुकान तलाश कर रहा हूं. I'm looking for that store, or I'm looking for the store, or for the grocery store, or electrical store, whatever store is that. You're looking for some particular store. You will say that ادور المحل. ادور, I'm looking for المحل, the store, the shop. उर्दू में ادور मैं ढूंढ रहा हूं, मैं तलाश कर रहा हूं, मैं तलाश में हूं. المحل उस दुकान के, उस स्टोर के, या जो भी आप उसे नाम दे दें. मेरे पास पैसे नहीं हैं. I don't have money. Oh really? In Arabic you will say ما عندي, I don't have. فلوس, money. كفاية, كفاية means enough. I don't have enough money. Right? उर्दू में ما عندي मेरे पास नहीं है. فلوس मतलब रोकड़ा यानी पैसे. किफाया मतलब काफ़ी, मेरे पास पैसे काफ़ी नहीं है, यानी जितने चाहिए उतने पैसे मेरे पास है नहीं. किफाया means enough. The word kifaya is also said as kafiya. Kafiya. You can either say kifaya or kafiya. Means the same. काफ़ी का जो लफ्ज़ अरबी में हमने इस्तेमाल किया है अभी वो है किफाया. किफाया को काफिया भी कहा जाता है. आप काफिया कहें या किफाया कहें, दोनों का मतलब एक ही है. मुझे पक्का यकीन नहीं है. ठीक है. I'm not sure. To say I'm not sure in Arabic you will say مب متأكد. مب متأكد. مب متأكد. मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे. I think you got the point there. And to say that I'm sure, you will say متأكد. متأكد means I'm that sure. और ये कहना कि मैं मुझे बिल्कुल यकीन है, आप कहेंगे मुतअक्किद. मुतअक्किद मुझे पूरा यकीन है. और अगर यकीन है तो मुतअक्किद. ठीक है. आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? What do you want? To say that you will say شو تبع. شو what تبع. Do you want? उर्दू में शू क्या, तबा आप चाहते हैं. आप क्या चाहते हैं? आपको किस चीज की तलाश है? What are you looking for? What are you searching? To say that in Arabic you will say شو تدور. شو تدور. شو تدور. मुझे खाना खाना है. मुझे खाना खाना है, यानी भूख लगी है, खाना मुझे खाना है. I want to eat. To say that in Arabic you will say أبا آكل. أبا آكل. أبا آكل.
یہ بہت مہنگا ہے. This is very expensive. هذا غالي. This is expensive. Wide. Very. Very expensive it means. غالي, wide, very expensive. Okay? اردو میں هذا یہ جو چیز ہے غالی مہنگا ہے. Wide بہت. Wide غالی, غالی wide دونوں کا مطلب ایک ہی ہے, بہت مہنگا ہے. ٹھیک ہے. مجھے آرام کی ضرورت ہے. I need rest. I want to have some rest right now. أبا أرتاح. أبا I want أرتاح. To rest. I want to rest. اردو میں أبا میں چاہتا ہوں أرتاح کہ میں تھوڑا سا راحت لے لوں, یعنی تھوڑا میں آرام کر لوں. میں جلد وہاں ہوں گا. میں وہاں پہنچ جاؤں گا. میں وہاں آ رہا ہوں. I'll be there soon. بكون هناك. میں ہوں گا وہاں پر. بعد شوية. تھوڑی دیر بعد. In English, بكون I will be هناك there بعد after شوية شوي sometime. I'll be there after some time. مجھے بہتر محسوس ہو رہا ہے. یعنی طبیعت خراب تھی تو ابھی اچھا لگ رہا ہے مجھے. یہ کوئی بیمار تھا تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ابھی بہتر ہے. بہرحال مجھے بہتر محسوس ہو رہا ہے. اس کی عربی ہم سیکھیں گے. I'm feeling better. I'm feeling better. أنا متحسن. أنا متحسن. متحسن. یہ اچھا خیال ہے. آپ کا آئیڈیا اچھا ہے. It's a good idea. It's a good idea. To say that in Arabic you will say فكرة حلوة. فكرة idea is حلوة. Good. فكرة مطلب idea, خیال, سوچ. حلوة اچھا ہے. خیال اچھا ہے. آئیڈیا اچھا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کی مدد کروں گا. I will help you. And to say that in Arabic, you will say بساعدك. 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 I will help you. بساعدك. میں آپ کی مدد کروں گا.